اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. I am Shafi Ahmed Zargar from Higher Secondary School Sanzipora for class 9th. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ایریا آف پیرالگرام اینڈ ٹرائنگلز ڈسکس کر رہے ہیں. تو آج جو ہمیں کوشچن ڈسکس کرنا ہے وہ سوال پیج نمبر 180 پر ہے. ایکسرسائز نمبر ہے 8.3. کوشچن نمبر ہے 14. اس کی فگر دی ہوئی ہے 8.28. آپ نکالو اپنا میتھ پیج نمبر 180 پر 9th والی. تو دیکھو کوشچن ان فگر 8.28 اے پی پیرلل بی کیو پیرلل سی آر. پہلے ہم یہ 3 خطوط بنائیں گے اے پی پیرلل بی کیو. ایسے کریں گے ہم. دس از اے پی, this is parallel BQ, this is parallel CR. فگر ایسی بنی ہے, یہ ایسی بنی ہے فگر اس کی. یہ گیون ہے مجھے, یہ گیون ہے. دس از اے پی لائن, this is parallel BQ, this is parallel CR. یہ 3 لائنیں پیرلل ہیں ایک دوسرے کی. یہ ضروری نہیں ہے ایکول نہیں ہے. اگر ہم یہ غور سے دیکھیں گے تو یہ 2 ٹرپزم ہے. ایک ٹرپزم ہے یہ, دوسرا ٹرپزم ہے یہ. اگر ٹوٹل نمبر آف فگرز لیں گے پھر 3 ٹرپزم ہے اور ایک ٹرپزم ہے بہت بڑا والا اے پی آر سی. ایک ٹرپزم ہے. سی آر کیو بی دوسرا ٹرپزم ہے. کیو پی اے بی تیسرا ٹرپزم ہے. ہمیں اس کے ساتھ غرض نہیں ہے. مجھے اس وقت گیون صرف اتنا ہے, میں لکھوں گا گیون اے پی پیرلل بی کیو پیرلل سی آر. اتنا گیون ہے. ان فگر اے پی پیرلل بی کیو پر پروو دیٹ, مجھے پروو کرنا ہے. تو پروچ میں کروں ایریا آف اے کیو سی, گویا کہ یہ ایریا اے کیو سی, یہ والا ایریا اے کیو سی, یہ والا ایریا آف اے کیو سی, یہ میں ٹرائنگل ایریا یہ برابر پی بی آر. سو تیل میں یہ کورمت جوائن پی ایسے, پی بی ایسے, آر یہ والا از اکول ٹو ایریا آف پی بی آر. یہ مجھے پروو کرنا ہے. یہ اتنا آو میں تیل سمجھ یل میں سٹیپن مز شکل بنو. گۄڈنیتھ ترو میں اے پی پیرلل بی کیو پیرلل سی آر یہ میں اور گیون چھو. دویم دیت میں ایریا آف اے کیو سی, میں کور اے کیو جوائن, کیو سی جوائن بنیاو اے کیو سی از اکول ٹو ایریا آف پی بی آر, میں کور پی بی جوائن اور میں نے بی آر جوائن کر لیا, نکلا مجھے پی بی آر. دیکھو یہ کوشچن ہے مجھے. پروف میں کتاب بند کر لوں گا. پروف میں لے لوں گا ٹرائنگل اے کیو بی اینڈ بی اینڈ پی بی کیو. ٹرائنگل اے کیو بی اینڈ پی بی کیو اینڈ پی بی کیو. کون سی ٹرائنگل؟ اے کیو بی اینڈ پی بی کیو. ٹھیک. آر آن دا سیم بیس بی کیو, between the same parallels BQ parallel AP given ہے, therefore they are equal in area. Illegible. Triangle AQB and PBQ are on the same base, کیا بیس کا نام ہے؟ BQ, and between the same پیرلل. کون سی لائن پیرلل؟ اے پی پیرلل بی کیو ہے,
therefore they are equal in area. बार बार करते आए हैं. Two triangles on the same base, between the same parallels are equal in area. यानी زٕ triangle یِم أکسی بیسس پٮ۪ٹھ آسن تہٕ دۄن parallel لاینن منٛز باگ آسن یعنی parallel line آسہِ یِمو کِنارو پیٚٹھۍ پکان یِم triangles زٕ چھِ آسان برابر تیٚلہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ لیکھِتھ بے جھجک therefore area of AQB equal to area of PBQ. This is my first equation. Similarly, triangle CBQ and triangle RBQ. ذرا دیکھو کون سی ٹرائنگل ہے یہ CBQ یہ والی ٹرائنگل RBQ یہ والی ٹرائنگل are on the same base BQ between the same parallels BQ and CR therefore they are equal in area. ٹھیک ہے CBQ and R are on the same base BQ are on the same base کون سی ہے بیس ان کی BQ and between the same parallels کون سی لائن parallel ہے آپ سمجھو BQ parallel CR therefore they are equal in area اس لیے ان کا ایریا بھی برابر ہوگا. کون سی ٹرائنگل CBQ and RBQ ایک یہ ٹرائنگل نمز ٹرائنگل ایک یہ مز ٹرائنگل یا تراو ڈاٹ بیٚیہِ گٔیَس ایٚکیٛاہ یہِ ٹرٛاینٛگل یَتھ ترٛاوو یِتھ پٲٹھۍ ڈاٹ یِم زٕ ٹرٛاینٛگلہٕ چھِ آن دَ سیم بیس between the same parallel base ان کی ہے BQ between the same parallels BQ parallel CR therefore they are equal in area اس لیے ان کا ایریا بھی برابر ہے. تیٚلہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ لیکھِتھ therefore area of CBQ is equal to area of RBQ. This is my second equation. آئی میں area of CBQ is equal to area of RBQ یہ گئی میں سیکنڈ. ٹھیک اب میں کروں گا کام میں ایڈ کروں گا وٕچھِو سا یہِ چھَنہٕ بہٕ مِٹٲیِتھ اُمید یہِ آسہِ تۄہہِ تھوٚمُت یِہَن تھاو بہٕ گۄڈٕنیُک لیکھِتھ ییٚتٮ۪تھ بہٕ کَرٕ ایڈ بہٕ لیکھٕ ییٚتٮ۪تھ باے ایڈِنگ first and second we get. پہلی کون ہے ایریا آف AQB plus area of CBQ equal to area of PBQ plus area of RBQ. ٹھیک ییٚلہِ یِم زٕ وٕچھوکھ أسۍ یِمو فِگرِ کُن ہم فِگر کی طرف جائیں گے. AQB and CBQ اکھ یِہَن یہِ بیٚیہِ گٔیَس أکیٛاہ یہِ بنیٛاو AQC ایریا آف AQC از اِکوَل ٹُو ییٚلہِ نَم زٕ وٕچھو PBQ گوٚو یہِ بیٚیہِ گوٚوُس RBQ گٔیہِ یہِ بنیٛایہِ PBR از اِکوَل ٹُو ایریا آف PBR. یِہوٚے اوس اَسہِ کَڑُن أسۍ لیکھو ییٚتٮ۪تھ سیوٚد ہینس پروڈ. تو یہ کوشچن نمبر 14 ہے آپ کے میتھ کا جو ہم نے اس وقت ڈسکس کر لیا. اس سے ثابت ہو گیا کہ جب AP parallel BQ parallel CR ہوگا تو نوعیت بن جائے گی. اگر ہم AQ اور QC کو جوائن کریں گے ایریا آف AQC ایریا آف PBR. چونکہ آج اتنا ہی یہ کوشچن نمبر 14 تھا.
इस एक्सरसाइज के अब हमारे पास बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं, 15 है और क्वेश्चन नंबर 16 है। इंशाअल्लाह ताला ये कल हो जाएंगे। इसके बाद आपका जो चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर जो हमें उठाना है, दैट इज़ सर्कल्स। आप इसके लिए तैयार रहना। कल मैं इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल्स और पैरेललोग्राम के लास्ट 2 क्वेश्चंस का हम डिस्कस कर लेंगे और इंशाअल्लाह ताला मंडे को हम कर लेंगे और सर्कल्स स्टार्ट कर लेंगे। आप तैयार रहना सर्कल्स के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला ये हम मंडे को स्टार्ट करेंगे बेटा। आज चूँकि आपको पता ही है, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कोरोना वायरस का जाल चारों तरफ फैला हुआ है। डॉक्टरी तज्जिया कार की नज़रों के सामने अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो ये हर इंसान को टच करेगा, जिससे बहुत सारा डैमेज होने का खतरा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेहरबानी करके आप अपने घर में रहो, सेफ हो, मास्क पहनकर बाहर निकलो, फजूल बाहर मत निकलो। और अगर किसी भी वक्त आपको ज़ुकाम, फीवर या खांसी है तो अपने डॉक्टर से राब्ता कायम करो। अगर टेस्ट वाली टीम आपके गांव में आएगी तो पेश रहो उनके, उसी से हमारी ज़िंदगी बच सकती है, उससे हमारा घर बच सकता है, उससे हमारी कौम बच सकती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो ये सिर्फ एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर लो, क्योंकि स्कूल खुलने के भी चांसेस बहुत कम हैं। ये गवर्नमेंट तक मुनहसर है, जब वो चाहेंगे तो स्कूल खोलेंगे। हम तैयार हैं, मेरे ख्याल में आप भी तैयार हो, लेकिन हालात इजाज़त नहीं देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कल तक के लिए बेटा खुदा हाफिज़।